Znarxın bəstəkdən Paçaxadon telekanalı efiri informasyon rağda bun studi çəsiyyət halina radyanal sıbır təyra vaxda səyraq dərdimətil. Yanum sığzərin damğa tayfəs dərset xusari rəstunun rıbqun istoriyem. Habun Respublikayt sərjitə fəstə xərzbun zırtoy Galvanta Lyudmilan. Am gostadama yumiak projektara razmakanin na Respublikaya Kusagun Balsıstı Çirnomorski ekonomikon am gostadı fadıl varasyak nasyonalun komiteti minavartda. Fəndagun zməlinədə fətq baxaqanın Savitonun qəmətci otalanı prospekt kamyukanın svəmə vartsağı svitaforta. Abon xusari restonu sərjitəyi nusun binatma afəndə rastkotdoy xusarama səgati restonu adamun artistka Galvanta Lyudmila. Fəstə xərzbun zəğin mərbatsızda yaxivətdə kollegətə Respublikay Kuxtari və qadama əxsənadı minəvərtdə. Fastag rol yawarzun scenail ular vsta yacardı xuzdarasta abon xinval fastag xarzbun zrtoy irestun adamun artistka adamun poetessa Galvanta Lyudmilan. Galvanta Lyuda ya fastag fandagl afendaras kanım mərbatsızda ya kollegətə Respublikay Kuxtari və qad əxsənadı minəvərtdə. Koronavirus pandemi mənəkəskə legendarın qoymogan xarzbun kanım mərbatsız bir adam əməyin fastag xad didin təxastoy scenamam. Zala qost rauru muzikay zelta umagaska aktrisa yaxadak kasa yemzevgata yawarzun scenaya ra xastoy istir kuxam zaqdimam. Galvanta Lyudmilan xarzbun zrtoy jaltralu fazotı. Manam mabun zahim juda nemanal. Umam juda investoran Kudut Gossay, ofta yaşı da beslemeden ucan legenda. Vivu amawet, amabazajan iristolan yestan. Vertice valia, aman ruh skancinu, yanı khasay, yemjam gatay, ifadruchay. نفهمم. شما مخ یه فسته چی دارید در بازدادی بودون بر زوب در کما تخچن در کما میرستون Galvanta Lyuda txay bira zuranis avat zaganın xasta faqdar nesuziste mi farasada erten fitzagamazı xusal irestonu ba kontrset Paçaxadon dramonjadır vetsrestaje Galvanta Lyuda arızdaxt axoray ama kusum ma batsit jadırma ya fitzag bu nefastama vi adam zardatam sarta fandag Stahofta şavit do mana niyarak selboy magan yeter sabi kfazene ma sabi ma kudarakstkai evnalın boyda ve şem mad niyarak Haftaya Galvanta Lyuda yarul merkuber kurdu. Ama yam qavdis kudam rasuxtar bavmala. Qadam rasuxtar firmala kud rasuxtar asisa. Maya farisin kana, maya bakhrdara. Hafta miasisa skomra kana rokhasaya adam sinema kasage zardama. Almast yakhi zardama mo qama fashat la qama fashat adam zardama. Yeirun adam zardama. Galvanta Lyuda zindgon du kod akdrisana falakod poetessa dar yam zavgatal fastdarset bir azajta و دو سیست آدمون اما زندگون دسته کد خوصر آفتا تگات ایرستونه در نفدالتن این سقابات لکتای بیشی کنالود سسرلیم آدم سرلیم چی جرفلمتوف کدتا و دونه بیشی کفاماد و دی وقتا جرفلوی نلوگه خوخ نشوگه مسیگرا فلدخ فرافتا جرفلوی نلگوی مگای نلده خیلی سلده خان سرست اگر جرونن نفرجی و نفیده کن فلما نابون در جنبنای من مازم روش نخواست سلست اگری نشوگه خوخ نلوگه مسیگرا فلدخ Galvanta Lyuda bajézi nefödi. Je festag duetumon kuraochta,
ود من باشه دیست من با خاطر دیست شمه سر اینا دور زدای من نزافت زدید من را فرودم بس پویت مدن است بازایی کردن من نفته مدام چی خیفتا دختر رو بیت خیشه و من میشه لخاصت بسست لودای پاییزی بدرم خودی لودای خودی سرمست در تریبونا هرمست در جرده با شمه ینات یارات در بودن مثل توخ بودتایی اما توخ بودتا شگه در لوگه مسیق مشهد یخوخ بودتا کوکوی تو دارزان نخستم گسکه و من کتریک درودی اخی انبستاگون بازیسی ایرستون خدبارو آبون ایرستون با چا خادو و هاوش خود تاجه من اردوان که زاخته یورا من ایرون تیادر رستن یا بن دورتی سیو لودو و مویت دیه آبون ایرستون خدبار شنادن یا بن دورتی سیو لودو لودا باز da که ما خستن کد منه آلان تو بسپاتچا آزگه داره کد بدی آلان تا منه یورا زاخت از اگدام سلگوی ماگم نفیدت دا کمتر فله آلان تا رو دی بسپاتچا تا و راست هودونه سیو دیلونه به نظر ده باز da جنی لودا کد منه آلان تو بسپاتچا Abun birat fendet zaun ama galon te luden xarzboz zagen flassen pandemie achosai nebantest. Шелбоймагов кадишки аштырлакат бакотта водяудонан шафцак удиш братят ел выжды койчик зарифа фцак зарифа и фаштата удиш галанон ирон театр айватма сыштыры барам бахашта ойтыхай иумаду вачинжин фшаннай армаштар Шелбоймаг артистай галанонан бантыштиш барак канак мадижарда сцена марахашын самай яхадак Налгоймаган сасчиктай тарштиш, я усасчикта налгоймаги сасчитал артазой бамма. Яцасыкта науратта Людмила Графовичем курсун ей вахт халар гукката Эвелина дар. Это поколение 60-х годов. Мы на элитные войска кутваи хаштрастати, автодисты, адам. Мы вас базадистам зимадин. اما ما هم در تفسایت داد مرازای فدار خاطر مرازای سفتن متعودم در مرازای فدار خودی نبود любимая подруга прощай я много не буду говорить за люди любят это видно сейчас на этой площади прощай моя дорогая Zingag drisan xarzbon zagen ma erbatsed Respublika Kuchtari ve gad prezident Bibelte Anadoli sarglavday. Lebeste sarglavak İran'ı xası banısan kutta ya al rolü der galantluda kaved berzond imvazadıl. Znamo zahto izagam. Devonu sujin ronxasken ronxaskenja. Mezen kenjini sit xeymen. Людмила Кроховна ma اشتر زرده دارتون. لما خیشه رو بلنزه که مرخ شدن ویما بونو ولی یوگنن رو که باوتن ما یفنه خسته کدتم هنگو فی بانستم اما هاوشه که زرسته که نخواسته و در یزرده جرتا ایران آدمی من ایران آدم سنبونی من Личность, которая останется уже в истории нашей Осетии. Личность, которая была государственным и политическим деятелем. Личность, которая была общественным деятелем. Народная артистка Осетии и северной, и южной ее части. Народная поэтесса. Человек, который сыграл роли на сцене вот этого нашего государственного драматического театра. Ее роли от величественных до трагичных, от драматических до комедийных, и везде она была на высоте. Galantludan ya tabat xastu teatr aktörta teatralu fazat zelt sakkat Valerie akhast gunzarag mayirstun atzarag nefsta adamun baydisa ya khadak watmis nmat sav nabaste nyafitalun gimnil
Ադամուն արտիստկա գալանտը լյուդա նգադրցետ խուսար իրստունը պանդեոնը։ Фасарайна котакте министрада Архонбангасскана республикама Кусагун Балцарцисты Черноморская экономиконам госканады Фадел Варасияг националун комитета минаварта. Важата абун бабарак котой Пацахадун университет. Сердцеден саны Фадел Бастунда района отхасак плитеяна репортаж. Черноморская экономиконам кустады Фадел Варасияг националун комитет кусы алғызун проекттар азмаканын құттағыл. Вазы конференции таравдысты та чингуты презентации та. Комитеті минавәрттасты алы дәснеетті минавәртта пайда кәнін сварах информационун бастинетті. Кәтсі тақас кәнін экономикун бастинетті райрастан. На республика мабалсы фалгатты абун делегациюэнкті басыдысты Патсахадун университетма. Ректор Тедеті Вадим Кудбанусан кутта автомек кәдінір кусагун балс арастырцы فسارين قدكت فدل ميستراد ودن ريفستمتا سبون ومسرماغون در سوي پادسخادون университет مدر و میوالد مواجهتن رازرت университет سواورت كستا اما ابونونگ يرای رستفنداغل. Благодаря героизму и самоотверженности коллектива университет выстоял, сохранились и славные традиции нашего университета. 19 лет войны, по большому счету, показали стойкость характера наших сотрудников и студентов. Хочу отметить, что у нас обучается на всех формах около 4000 студентов. Помимо педагогических специальностей у нас представлены и непедагогические, такие как юриспруденция, психология, международная журналистика, медицинская биохимия, промышленное гражданское строительство и многие другие. Nesneiz amanim kustat keveden dergvatin restag ama продуктивун бонусан кута националун комитета хистер Хадивак Николай Каратаев. Не только РНК ЧЕС, это Русский национальный комитет по черноморскому экономическому развитию, так мы переводимся. Но много специалистов, которые привлекаются из других регионов. Ну, в частности, в нашей делегации есть специалисты, приехавшие с Дальнего Востока, даже есть специалисты, приехавшие из Нижнего Новгорода. Ну вот мы ожидаем, что приедут даже представители других стран, еще из Турции, в частности, завтра. В том, что вот наше объединение, оно включает в себя очень много специалистов из самых разных областей. Из науки, в том числе из фундаментальной науки. Физики есть, химики, биохимики. Есть представители гуманитарных наук с очень интересными теориями развития Российской Федерации. Я вот надеюсь, что в журнале, который мы издадим сейчас, будет такая любопытная статья о том, как развиваться все-таки концепция развития Российской Федерации. Делегации минаварттан Патсахадун университета вагдырцыд экскурсии و میز археологион эрмәҗәтә историон нысани ва каманис ахам националун заумәттә этнография элементы ама бира әндәрсемедисун экспонатта. Все, что здесь есть, это все принесено в дар гражданами Южной Осетии. То есть обратился с таким призывом, и вы увидите, какие нам принесли экспонаты, ценнейшие из своих домов люди, это просто достойно восхищения. Кусагун болцы сайрак хай вагдыр савзан сум фанд каненс имияг ихсанадамун конференции авазындар. Плитьянага ситарсен информацию равагдабун. Абонма делегациюан ктаба бараккоттой национ музей. Важатан равдостоит сагатама хусари рестона царагон миганан тастар давыдвудун. Феттой зынга ирун адамун навганак туганты махар беджи костетам. Музей куса кудбан санкотта автомайзы сайрак бынатахсын сирун адамиги нациделамазы дуаминистамазы августа хастылцы экспонаттаис вудун. Здесь у нас тоже представлен заковательный отряд действия. Тоже такая очень знаменитая картина «Мамисонский перевал» называется. То, что вы понимали, это где до тоннеля главного доезжать, это главный Кавказский хребет. То есть многие осетины, спасаясь от грузин, они переходили в Северную Осетию через эти порты. Фандагон змелнады фатк баqa qanının sanan Патсахадун автоинспекции кушета авария тасак бынатты канын светофорта. Рида ганвалзы бакоттой советон вангама джиуталаны проспект камив канын суым. Алы шофердар қама бәрнзинат хасса, ама махала фандагон змелнады вагавард. Димадарттар канын ауыз хассак тыбылты Эльвира.
Respublika Serjeta Dastinadı Txay Sovetun Wing Amajiutu Alan Prospekt Kamiukanen Zwim Averdrtsel Zan Svitafor. Patsahadun Afta Inspeksi Kuchterwegod Ama Kusheta Sidens Afta Transportun Faras Tchitsautem Atsamayudu Machalu Fandagun Zmalnad Fatk Ama Woitzer Zester Valdoy der ta Fandakte Iul Tassog der Benettel. Radzie Wardrced Nuk Svitaforun Objekt Jiut Alan Prospekt Ama Sovetun Kamiukanen Sölze Benotem. Nërmoni s'kustos alla mana also lafte bunte qoma s'kusim kanu no magaskanim bastaktam kuragastam samay daytaruy lambenagdar ودي سخام خبر اما یا نرمون از دنیم بستک تصویت افورکای سکستا اما یورتدی سفندابون ترانسپورتون صوتن Atını sente evertsevens avaria testo kamu vece fadgote fandagun az malnada dastinat baqaqanene te khay qagagan shoferta ama fistegeit savjete bireta nama artsakhorist nuk eversvita fortel saqusam nirdorent ama aftemay arakhfi khalens fandaje wagavert vita erkan avaritem وفرای پایدوگانگه ما خفنده با خاطن نا گورت فیستگی سوجتم بیا خود وی افته اما سفید افور سرخ کستودم بایدای ماشیناتن اوما تنای ماشیناتر لوی اما فیستگی سوا گاخیزا و دیم بستکتا نفخیزن فلات زخ کستودم ماشیناتن و دودون داری و درایداین سندوگانی نسرت خیزن ومagaskava kuragdan lambenagdar svit ofur artasekțion ca să uiu mașinotan ma tsakho sudzova tsakh sudze mașinoan samay mașinoskar ofistagaytsavak toquma arlawo ma va kuragdan avi bokhod kanam ma moholam fandogun patk Patsahadun Afta Inspeksi Kusheta Khatın şoferta ama fistegeit savjetem samay saquslan benagdar daroy fandajız malnadma Tbil Telvira Kokuyt Alexander, Taksana, Information Rawacht Abun. خرزار است سوانس گورت ونگتا اما خزرت کرتت رستم و میدارت در ما آرست دون سال سکنن کسته کن سوانس سال در ونجم دیمدارت در کنن آواز خسک تبل تیلویرا Nvest magaska gorat schinvala wengtej saldaral ceve arasta dun salsa garan kostete. Schinvala administracji ceren kamunalu khazarade kushete arhaydej. Valdaj tung der fandak cebinate fikhalt vedun islik kuttuy. Skaltuy asfalt tsar amaya nuge asfalt kuttuy. Anaman qag arasta dun ermagay arashe teste iftung. Goraten jekta vzarbinate kemiste udonen se karata likanam virus kalatsi narazam. Issa bitumej bojserdam, odsipkaj kanam, mas jest i fast kanam asfalt. Gorat że sorstam, это и 80%. Najlużej kusami kori. A manche bazadi sev duvar tabunov tamasa yudar fawijista. Salsa garan kostetem arevnal toy duwag uri rasma. Nerida gan sembantist Putin, Gorki, Narte, Qaytarte amandar wingtel ziqata asfalt kanen. Gorat schinvala administracija kuslan benegdare, stolica efendekte overme. Tbil Telvira Ostat Zavr Taksana Information Rawacht Abun. خرزار است سوانس ریسپوبلیکای رایون تقاوتم فندکت در زناور رایون سالدار قوم فندکت وقت رسته جرسوز است اسفالت گند کستتاц etap است و فدلو نواز خسته کوکویتان жилای бацетте گند ارمگ Patsahadon unidaron kostva dorek spastroy kushtetaznon revnat toznavr rayon ziwa taqav sayrak fandagan asfalt kanma ya dargu aft sadameter kostetat seven sravts. Abu Fajri manashi khurma. Shtay velit mokhil shtam shikhur. Ну, велик-то, работаю 200-300 метров. Кома сосолт кара. Вакари ма кома полностью шавжистам, обязательно на меньше срод хемистам. Бису одан да сула фуишамай. Сазарда борух согисоху фандо хеносам бек холдиш тенгриксам шав. Fandaj atsifade god evzer و وره بنتون سرجتا کد زورن سوما گسکا فندا گلود بیرد زقتا والدای مگراو در و وره ود گف دابونتم فنداج و وره تخیت سرجتا با خاطر دست پریزیدنت ما اما نرسا پرابلیم از کدسا گند سوم. فستم پریزیدنت ما شمین نفندق باجا بخکنوی ما کدونو توفت من کستتا شونج آل کشقه و در رازنچ اسفالت زیولیت ویلیت پرینیو تنگ جبخ کوسنج من تنگ رای گوندستم زمگ نم جبخ فندق کایو جین یاشرم بوم بیره زنور خیسترن کش تنگ بیره سارستا شمی آش فندق Asfalt zarmaver der savzan prinjev ama veli te qabte fandak tildar neridagan feste asfalt ma sattaganan kostatan qalto yil khorkoriem godma asfalt kunt favziste Kokoytan jela kotste aida taksana information rawacht abun
İnformasyon rahat karun ma baxatsa vəzərdilin ləvin kənəm abu nə konkom ma efiri vazə kayvəzən qoy saygurətə sarğlavak bəzzatı ginadi və cimdiskənək farsı tərat tutaxam numırtıl astsədə farast, ırtın, istəs. Arvil bundar qusut xors xabartəmə nəradun film bəldmə efiri.